अनंतादि अष्टनागेभ्यो नमः दक्षिणवृते सूर्याय नमः वामवृते चंद्राय नमः सूर्याय नमः चंद्राय नमः ब्रह्मणे नमः विष्णवे नमः रुद्राय नमः इत्यावाक्यावाहनादि मुद्राणामन्त्रस्य सर्वोपचारे संपूज्य अर्घ्यं दत्वा धूपदीपने भेद्यादिकं दत्वा अघोरेभ्यो दघोरेभ्यो घोरघोरधरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः दुर्वाग नैवेद्यं निवेदयामि। ओम सर्वस्याब्दे सर्वसिद्धे सर्वमेव तेना आप्नोति सर्वं जगति। ओम ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्तादिशि मदसुरुशोभेनः वः सपुत्न्यात्मा सविष्टा सदश्च योनि मसदश्च विवः एकतालं विदाय इदं विष्णुचक्रमे त्रेतानद्देवतं समोढमस्य भागं सुरे द्वितालं विदाय यो रुद्रो अग्नव्यो अप्सुयवोषधीस्यो रुद्रो विश्वा भुवनाभेस्तस्मै रुद्राय नमोऽस्तु त्रीणि तालं विदाय सर्वस्याब्दै सर्वसिद्धै सर्वमेव तेन आप्नोति सर्वं जगति सकलबाध्यं विदाय